Yeshua Mary Magdalene, thank you for this one. So while nag-recharge ko sa akong energy kay na-deplete man gyud ako ang energy after work. Friday kay 7 periods ko ba. So while nagalingkod-lingkod ko and then nag-recharge ko no, ang ako ang huna-huna niabot sa point nga sige dong Rene, sige Bobet, padamguha ko, pwede ko nimo padamguhon dong or imuhang papa. Unsa gyud nahitabo sa imuha kay ang tibuok Pilipinas nga nakasabot nga kanang naay impact sa nahitabo sa imuha. Ang amo arag yung gusto mahitabo is mahatagan ka gustisya kauban si Divine. Nya maminaw baya gyud ang tubig kay na may emotion ang tubig dong. So sige padamguha, pwede ko nimo padamguhon, pwede imong papa padamguha dong kay para makabuot ang hustisya nga kailangan nimo o kailangan ni Divine. Naminaw ang tubig kay na emotion ang tubig.